आज भक्ति शिक्षा और संस्कृति शीर्षक मासिक ई पाठचक्र रे जोग देइथिबा आम जगतसिंहपुर जिलार एवं जिला बाहर समस्त स्वामी विवेकानंद को भल पाउथिबा एवं एही कार्यक्रम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मान्यगण्य व्यक्ति को मु प्रथमे प्रणाम जनाउछि। आज प्रसंग 52तम प्रसंग रे रही विषय वस्तु अच्छी भारतीय सभ्यतार भक्ति शक्ति और संस्कृति चमत्कार विषय एवं आज आलोचक भाव में बरण्य आलोचक भाव में आम पाइचे डॉक्टर रुद्र नारायण मिश्र महोदय को प्राक्तन प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग सार को आम पाइचे आज बरण्य आलोचक भाव में आमर बरण्य पति महोदय एवं स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँच आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। मुझे आम गण में अच्छा आमर युग्म संपादिका श्रीमती प्रियतमा साहू महोदय मुझे अनुरोध करुच्ची जय जगन्नाथ। स्वामी विवेकानंद लोक संसद आज आभासी बैठक उपस्थित थिबा समस्त बरण्य विद्वान व्यक्ति मानक मोर प्रणाम ओंकार वंदना गान करुछि। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा फिरी नारी बदना कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेश चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ। समस्त को पूर्ण थोड़े प्रणाम। धन्यवाद। श्रीमती प्रियतमा साहू आमर युग्म संपादिका ओंकार वंदना गान करथिबारु अभिनंदन भी जनाऊँच धन्यवाद जनाऊँच। एबे विवेक वाणी पाठ करने आम घर अच्छा लाला संग्राम केशरी राय जिला अध्यक्ष विचारधारा अनुरोध कर विवेक वाणी पाठ कर। जय जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। विवेक वाणी जो व्यक्ति निज भाग पड़ी छोट मोट काम करने को असंतुष्ट से जेकोसी कार्य असंतोष प्रकाश कर दुखपूर्ण जीवन यापन कर सबु विषय असफल ही हेब किंतु जो व्यक्ति निज कर्तव्य को पूर्ण प्राण रे करि जाए से शेष रे कृतकार्य हुए एवं उच्चतर कर्तव्य संपादन पाई सुजोग लाभ करिपारे। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। आम गहन आज कार्यक्रम को जे अध्यक्षता करुचंती आम समस्त प्रिय आम स्वामी विवेकानंद लोक संसद जगतसिंहपुर जिला शाखार बरण्य सभापति श्रीयुक्त महेंद्र कुमार आचार्य महोदय सुसाहित्यिक जड़े वक्ता नाट्यकार एवं जड़े समालोचक एवं गवेषक अनेक पुस्तक से रचना करचंती। जगतसिंहपुर जिला कहीं समग्र ओडिशा रे तांकर साहित्य क्षेत्र रे अवदान रही अतुलनीय। विभिन्न क्षेत्र से लेखनी चालना करचंती। अनेक पुस्तक से जिला स्तर रे अनेक पुस्तक आमर कलोड़ जो मैगजीन आमर कराउची आदिपत्र तार मुख्य संपादक भाव में दायित्व ग्रहण करचंती। जड़े
सुसाहित्यिक भाव में समाज में प्रतिष्ठित जड़े शिक्षाविद एकाधार जड़े सुवक्ता आज आम अच्छा आमर ये कार्यक्रम को परिचालना करुँच पाखे आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं कार्यक्रम आगे नापी आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद जगतसिंहपुर शाखार 52तम आभासी बैठक में उपस्थित थिवा जिला स्तर कर्मकर्ता संयोजक महोदय विवेकवाणी पाठ करुथिबा श्रीयुक्त राय ओंकार वंदना करुथिबा श्रीमती साहू जिला शाखार समस्त कर्मकर्ता आजीवन सदस्य शत्रुमंडली राज्य शाखार जोग देइथिबा कर्मकर्ता आज पुणी आम एकाठी होइछे गोटे मास पर आपण माने जानते प्रति मास 6 तारिख रे आमर आभासी पाठचक्र चले विभिन्न विषय उपर आलोचना हुए आम विभिन्न वर्गर वक्ता मानू जो माने प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति मानू आमंत्रण करि थाउ एवं ये कार्यक्रमटी प्राय सुचारू रूपे परिचालित हुए सही क्रम आज 52तम आभासी बैठक रे आम जहाँ को निमंत्रण करिछु डॉक्टर रुद्रनारायण मिश्र महोदय जे कि ओळका महाविद्यालय अध्यापना करुले प्राध्यापक भाव में राजनीति विज्ञान से अवसर नहीं सारी अवसर समय साहित्य संस्कृति प्रति प्रीति रखिंट एवं से क्रम से सारस्वत सांस्कृतिक साधन प्रति होती आज प्रत्येक थर भली गोटे विषय निर्वाचन करा जाई था आज भारतीय सभ्यता रे भक्ति शक्ति संस्कृति शीर्षक आलोचना चक्र रे से महोदय डॉक्टर मिश्र जोग देइचंती जानिबा आलोचना चक्र से आलोचना करेंगे अबे निश्चित भाव में स्वामूल स्वातुंड आपण मान शुणिबे सहित विभिन्न प्रश्न उत्तर अंतकरण घटिबो एवं निश्चित भाव में आम आज आमर ज्ञानर परिसीमा आम शत्रुमंडली जो माने प्रति संध्यार को शुणती टिके निश्चित भाव में परिसर बढ़ीज एवं आम आज आमंत्रण करुचु यही प्रसंग रे से आलोचना रखिए आम जाचु आम अधिक समय दे पारूना आपड़ जानती आमर सारणी समय सारणी रे मात्र 35 मिनट अवधि दि जाए आलोचक मानू एवं से क्रम डॉक्टर मिश्र निश्चित भाव अवगत थे तेणु आज से वक्तव्य उपस्थापित करने मु डॉक्टर मिश्र महोदय को निवेदन करुच्ची। आज्ञा नमस्कार। जगतसिंहपुर जिलार विवेकानंद लोक संसद तरफ आज आयोजित यही ई पाठचक्र मालारे आजिर विषय वस्तु भारतीय सभ्यतार भक्ति संस्कृति और शक्ति और संस्कृति विषय वस्तु उपरे मते सुजोग देइथिबारु सर्वप्रथमे मु जगतसिंहपुर विवेकानंद लोक संसद कर्मकर्ता मानक पाखरे कृतज्ञ। विशेषकरी आयोजक श्रद्धेय गोपाल कृष्ण मिश्र मते यही सुजोग देइथिबारु मु तांकु साधुवाद प्रदान करुछि। आजिर यही पाठचक्र मालार सभापति माननीय श्रीजुक्त महेंद्र कुमार आचार्य महोदय, संयोजक बड़ भाई तुल्य श्रीजुक्त उत्कल केशरी महांती महोदय,
जिल्लार अध्यक्ष लाला संग्राम केशरी राय महोदय, उपस्थित थिबा एवं पाठचक्रमाला रे भाग नेइथिबा विवेकानंद लोक संसदर समस्त सदस्यगण, यह व्यतीत यही ऑनलाइन कार्यक्रम माध्यम जो सदय व्यक्ति सज्जन मंडली माने योगदान करिसंती समस्त को मु प्रणाम जनाऊँगी। विशेष करी आमर लक्ष्मीधर कर सार को मोर भूमिस्थ प्रणाम एवं ता सहित जो माने गुरुजन लोक अछंती, जो माने भी छोट पिला बा युवक माने अछंती, मु समस्त को साधुवाद जेबी जे से माने एभली एक तात्विक आलोचना रे अंशग्रहण करिबा पई समय देइछंती एवं मो भली जने साधारण व्यक्ति को सुनिबा पई मतामत उपस्थापन करिबा पई सुजोग देइछंती। एथि पई मु समस्तक पाखरे प्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आजिर विषय वस्तु भारतीय सभ्यतार भक्ति शक्ति एवं संस्कृति। आज्ञा मु प्रथमे कहि दउछि, ना मु जने साहित्यिक, ना मु दर्शन शास्त्र वेद साहित्य बा हमर धर्मशास्त्र रे निपुण। केवल गोपाल बाबूंकर अनुरोध रक्षा करी मु ए विषय रे किछि मोर मतामत व्यक्तिगत चिंताधारा को शेयर करिवा पई सुजोग पाइथिबारु मु निजको धन्य मन करुछि। प्रथमे आमे आरंभ करिबा भारतीय सभ्यता। ए भारतीय सभ्यतार उत्पत्ति सिंधु सभ्यतार आसीछि। कारण प्राचीन सभ्यतार आम अंचल रे सेंट्रल एशिया रु जो सिंधु सभ्यतार प्रसार होता एवं यही सिंधु सभ्यता जहाँ ऐतिहासिक विवरण रु आमे तथ्य पाइचु, सिंधु सभ्यता ही भारतीय सभ्यतार मूलाधार। एवं सिंधु सभ्यतारु आमे शिखिलु कौन? समाज निर्माण, नगर ग्राम्य रास्ताघाट निर्माण एवं शृंखलित सुसंहत जीवन यापन प्रणाली। एवं ठीक सिंधु सभ्यतार परवर्ती पर्याय रे वैदिक युग परवर्ती वैदिक युग आसिला। तापरे मौर्य माने एवं गुप्त साम्राज्य प्रतिष्ठा हला। एवं यही वैदिक युग परवर्ती वैदिक युगरु आमे धर्मशास्त्र दर्शन सत्य अहिंसा भक्ति संगीत पठन गायन ए विषय रे अवगत हेलु। मौर्य शासन प्रतिष्ठा हेबा परे राजनैतिक एकता संगति राष्ट्र शासन आईन शासन न्याय सिद्धांतर विकास है। गुप्त जुगरे कला स्थापत्य वाणिज्य चित्रकला कारुकार्य संगीत वाद्य क्रमशः भारतीय सभ्यता को परिपुष्ट करिछि। वैदिक जुगर मुनि ऋषि माने जो ब्रह्मवाद बा आत्मा परमात्मा परम ब्रह्म जन्म पुनर्जन्म यही चिंताधारा प्रसार कले सिठू भारतीय सभ्यतार ब्राह्मणवादर उत्पत्ति है। यह ब्राह्मणवाद बा ब्राह्मण धर्म कह जाउछि। एवं ये ब्राह्मण धर्मर केन्द्रबिंदु रहिला ब्रह्म। जो ब्रह्म आमे कहूचे ताको सोल बा आत्मा जहाँ अमर, यही चिंताधारा आम सभ्यतार एक अविच्छेद्य अंग भाव रही आसी। परवर्ती समय रे बौद्ध धर्म जैन धर्मर प्रसार है एवं इस्लामिक बा मुसलमान मानकर आगमन करे यही जुक्ति को केतेक समालोचना मध्य करिथांती। किंतु मु एठी गोटे उपस्थापना करुची जो ब्रह्मवाद जीव परम जन्म मृत्यु एवं पुनर्जन्म विषय रे ब्राह्मणवाद वैदिक युग परवर्ती वैदिक युग रे चिंताधारा प्रदान करिथिला। एबे आधुनिक युग रे विंश शताब्दी एकविंश शताब्दी रे पाश्चात्य वैज्ञानिक डैन लेविट से यही एक स्वतंत्र तत्व माध्यम रे एहा निछक सत्य बोली प्रमाणित करिसंती। कारण लेविट तांको तत्व रे लिखिसंती जे प्रत्येक मनीष देहरे जने हुष्टपुष्ट मनीष देहरे 330 ट्रिलियन सेल्स अच्छी। 330 ट्रिलियन सेल्स जे कि 330 रे 27 शून्य देले जेतिकी हबो सेतिकी। एवं यही सेल्स रु प्रतिदिन 0.1%
ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାର 10% ଆଟମ୍ସ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଳକା ଯୋଉ 90% ଆଟମ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଆଟମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମାନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଶରୀରର ସେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଟମ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଲୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ 1000 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଟମ୍ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ସେଲ୍ରେ ଯୋଉ ଆଟମ୍ ଅଛି ସେ ଆଟମ୍ ସେଇ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର, ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାଉ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଉ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧୁନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଡାନ୍ ଲେଭିଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକ ମୋ ପାଖରେ ନାଁ ବି ଅଛି ତାର ସେ ବହିର ନାଁ। ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମ, ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ନିର୍ବାଣ, ମୁକ୍ତି ଇଏ ଆପାତତଃ ସେଇଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ସୋଲ୍ ବା ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନାହିଁ। ଏ ଗଲା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆସିବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଭ୍ୟତାରେ ଥିଲା କେତେକାଂଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ କଲା ଏବଂ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ କରିବା ବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସେ ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ପ୍ରସାର କଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ମାନବବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରକରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମଣିଷର ଶରୀର ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ସେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ କରୁଛେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁନ୍ଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା। ଏଠି ସେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ସତ୍ତାର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆମ ଦେଶର ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସେ ଦୀର୍ଘ କାଳରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମହନୀୟତା ବିଷୟରେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତ ବାନସୀ ମେଦମ୍ ବିହିତ ବହିତ ଚରିତମ ଖେଦମ୍ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରି। ଏ ଦଶାବତାରରେ ଯେତେ ମୀନାବତାରରୁ ଜଳରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ଜଳ ପ୍ରଳୟରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୀଘ ନିକାୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ରୁ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରୁ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଥିଓରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାହାରିଛି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି, ଏ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ abnormal situation କିଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ବିଲୟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ।
तेणु सृष्टिर सर्जना एवं सृष्टिर विलय यही एक कौभली एक अस्वाभाविक परिस्थिति हुए जहाँ को आम शास्त्र प्रलय कहुई सिठी से माने अन्य नारे से जुक्ति को स्वीकार करुचंती। ये हूँ महान भारतीय सभ्यतार सम्यक परिचय। वर्तमान मु जीवी आमर जो तत्व अच्छी भक्ति शक्ति एवं संस्कृति। मोर प्रिय सज्जन मंडली, भक्ति जो कथा हमें कहूचे ये भक्ति तत्व मध्य वैदिक जुगर सृष्टि होइछि एवं साधारणतः भक्ति कहिले धार्मिक उपासना बा ईश्वर प्रति चरम श्रद्धा निवेदन को बुझाए। भक्ति शब्दटी संस्कृत शब्द भज रु आसीची एवं ये भजर अर्थ जोड़ी गोटे हूँ भजन आ गोटे हूँ भंजन। भजनर अर्थ होउची ईश्वरଙ୍କ पाखरे निस्वार्थपर आत्म निवेदन करिबा एवं ईश्वरଙ୍କୁ भक्तिभूत श्रद्धांजलि प्रदान करिबा। ता छड़ा केवल ईश्वर नुहे भक्ति पाइंकी गुरु गुरुजन पितामाता एवं ईश्वर ये समस्ते होउचंती भक्तिर भक्ति प्राप्तिर योग्य। एवं आमे जड़े साधारण व्यक्ति भाव में जन्म नेबा मात्रे आमर सांसारिक जीवन में पितामाता गुरु शिक्षक ताकू छाड़िले धर्म दर्शन नीति आदर्श जहाँ को आमे विश्वास करुचे जहाँ उपर आमे विश्वास करिचे ता प्रति भक्ति प्रदर्शन करबा आमर दायित्व। भक्ति होउची आमर चरम निष्ठा आस्था एवं विश्वास जहाँ की आमर दैवी शक्ति बल आमे आत्मनिवेदन करिथाउ एवं ताहा ईश्वरଙ୍କ पाखरे स्वीकृति प्राप्त होइथाय। एवं एथिपाई नवधा भक्तिर अवतारणा करा जायछि। मु जदिओ ए विषय बेसी जानिनी तबे 9 प्रकार भक्ति अछि ए विषय मु सुनिछि। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य एवं आत्मनिवेदन। आम भारतीय संस्कृति रे एवं सभ्यता रे श्रवण आमे शुणीचे राजा परीक्षित ब्रह्मशापरु मुक्ति पाइबा पई शुकमुनि ठारू भागवत एवं महाभारत श्रवण करथिले। कीर्तन शुकमुनि चैतन्य महाप्रभु एवं नारद मुनि हरिनाम कीर्तन करी मुक्ति पाइछंती भक्तिर दृष्टांत देइछंती। स्मरण रे भक्त प्रहलाद पाद सेवन रे माता लक्ष्मी एवं लक्ष्मण अर्चन रे राजा पृथु एवं सबरी वंदन रे अक्रूर एवं निषादराज दास्य रे स्वयं हनुमान जी एवं बलराम दास सख्य रे अर्जुन एवं सुदामा एवं आत्मनिवेदन रे भक्ति अर्घ्य अर्पण करिथिबा महान भक्त होउचंती राजा बलि मीराबाई एवं राजा इंद्रद्युम्न। ये सबू आम आगे आधुनिक जुगरे दृष्टांत जे नवधा भक्ति यही लोक महापुरुष माने हासिल करिसंती एवं भक्ति अर्घ्य अर्पण करी ईश्वरଙ୍କ पाखरे तद्लीन तद्गत होइचंती निजकू समर्पित करिसंती एवं यह प्रत्येक भारतीय मानक पई एवं गर्व एवं गौरवर विषय। एथिरु आमे किछि शिक्षा करिवा दरकार जे आमे जेतेबेले कोनोसी कार्य हासिल करिबा को जाउचे कोनोसी सफलता बा विफलतार सम्मुखीन होउचे प्रति क्षेत्र रे आमकू कायमनो वाक्य रे समर्पित भावना सहित भक्ति अर्घ्य अर्पण कले ईश्वरଙ୍କର आशीर्वाद झरी पड़े। मु आशा करी मोर जो युवक बंधु माने आज युव समाज जो माने इठी सुनुचंती से माने निजे अनुभव करिवे जे भक्ति समर्पण भाव में प्रदान कले ताहा केमिति ईश्वरଙ୍କର अर्घ्य रे रूपांतरित होइथाय एवं आम जीवन को धन्य एवं महार्घ्य करिथाय। मु गोटे दृष्टांत दउछि ए आधुनिक जुगर वर्तमान पीढ़ी एक दृष्टांत। गोटे नदी कूल रे जड़े पंडित प्रातः काल स्नान करुथांती। एतिक बेले अनति दूर रे जड़े कैवर्त्य जाल पकईकी माछ धरुथाए। स्नान कला बेले ब्राह्मण गोसाई उपलब्धि कले से कैवर्त्य किछि गुणुगुणु होउछि। तांकर आग्रह बढ़िला से कौन बोलुची एवं से ता पाखकू गले जाइकी शुणिले से कहूची ओं भुडुरु भुडुरु स्वाहा तस्य वित्रु बरण्य ओं भुडुरु भुडुरु स्वाहा तस्य वित्रु बरण्य। पंडित जेहेतु
ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ପାଷାଣ୍ଡ ସକାଳୁ ଆସିଛ ମାଛ ଧରୁଛୁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ବାଣୀ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକକୁ ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲୁଛୁ। ତାକୁ ଏଇଆ ଏବିଡ଼ିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ, ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୃ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିଓ ୟନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ମୋ ପାଟିରେ ପଶିବନି, ମୋର ମନେ ବି ରହିବନି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜାଲରେ ବେଶୀ ମାଛ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମାଛକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଜାଲରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ବୋଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଗାଧେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଗଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁଟି ନେବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ସେ ନଦୀର ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳୁଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାଲ ଛାଡ଼ି କମଣ୍ଡଳୁଟି ଧରି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କମଣ୍ଡଳୁଟି ଦେଲା, ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ଏଥିରେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ତୁ ନଦୀର ଏପଟକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ମୁଁ ମାଛ ଧରେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପିକି ମୁଁ ନଦୀରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ, ସତରେ କଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଆସିଲା? ପଣ୍ଡିତେ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। କହିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ମହାଶୟ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ତୁମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲ, କାରଣ ତୁମର ନିଷ୍ପାପ ମନରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନ କରିପାରିବ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିଛ, ଯେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପାଣି ଉପରେ ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଏପଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛ। ତେଣୁ ତମର ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଧନ୍ୟ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ନମୁନା। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତିର ଗାଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଆମର ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଆମର ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ ଯାଉଛି। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ଏଠି ଶକ୍ତି ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛି, ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶକ୍ତି ମହର୍ଷି ଶକ୍ତି ତତ୍ଵର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ଏହି ତତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆମ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଶକ୍ତି ପୂଜାରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା କରାଯିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା କାହିଁକି କହୁଛେ? ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମାତୃକୂଳକୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ପିତୃକୂଳକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେବୀକୁ ଆରାଧନା କରାଯିବାର ଏକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଏ ଯୁକ୍ତି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବେ ଏକ ଗବେଷଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଗବେଷଣାରେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ କି ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଏ ଅବଗତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳକୁ ସନ୍ତାନର 50% DNA ମାର, 50% DNA ବାପାଙ୍କର ଯାଉଛି, କାରଣ ଏ ଗୁଣସୂତ୍ର ଧାରଣ କରି ପିଲାଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 50% DNA ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରତି DNA ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏବଂ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଲ DNA ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ATP ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଡିନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ୍, ଏବଂ this ATP of the mitochondrial DNA is the source of energy. And as far as science is concerned, this mitochondrial DNA and ATP is transformed exclusively from the mother's DNA. अर्थात मांकर DNA रु माइट्रोकंड्रियल DNA बा ATP संतान गर्भ को जाए, पितृ DNA रु कौनसी परिमाण रे माइट्रोकंड्रियल DNA पिला देह को संचरित हुए नहीं। एवं से समय रे वैदिक जुगरे आम देशर मुनि ऋषि माने एक कथा जानी थिबारु
ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି that mother is the source of energy। ମା ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, କାରଣ ପିଲା ଦେହରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯାଉଛି, ପିତାଙ୍କର DNA ରୁ ଯାଉନି, ପିତାଙ୍କର ଜୀବକୋଷରୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ବା ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ମାତୃକୂଳ ଆମର ପ୍ରଣମ୍ୟ। ସମଗ୍ର ମାତୃକୂଳ ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା ଯେ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହଉଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ବଡ଼ ହଉଛେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସବୁ କାମ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିଚିତ କରେଇଛେ, ଏ ସବୁର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ମା, ଆମର ନିଜର ମାତା ବୋଉ ବା ଆମର ମା ମାନେ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ତିରସ୍କାର ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ବି ମାତୃତ୍ୱର ଅବମାନନା ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାନ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃପୂଜାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଶକ୍ତି ପୂଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ 52 ନା 53ଟି ବୋଧେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଙ୍କି, ଯାଜପୁର ସବୁଠି ଶକ୍ତି ଆରାଧନା ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମ ଦେଶରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ମାତୃକୂଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥିତ, ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥିତ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ୱିମେନ୍ ଆର୍ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍। ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଶକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାରରୁ ସଂସ୍କୃତି ଆତେ ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନର ଶୈଳୀ, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆମର ଆଚରଣ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କେତେକ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ଏକ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା, ସହଜରେ ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତକୁ ଆଗମନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଜ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଯାଯାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଆବୋରିଜିନ୍ କହିଲେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ଏ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅର୍ଥାତ ଜଳର ଯୋଉଠି ଉତ୍ସ, ସେଇଠି ଜଳର ଉତ୍ସ ବା ନଦୀ ତଟରେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସହର ବଜାର ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କାରଣ ସେଠି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। ଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାରୁ ଯେହେତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ଦେବଦେବୀ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରୁ ଆମର ପୂଜା ପର୍ବରେ ପିଠାପଣାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ବିଧିରେ ପିଠାପଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୌଚ ସ୍ନାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଇଜ୍ ୱାଟର ସେଣ୍ଟର୍ଡ। ୱାଟର ସେଣ୍ଟର୍ଡ କହିଲେ ଜଳକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥାତ ଜଳ ବା ୱାଟର ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ୱାଟର
इंडियंस कैनॉट सस्टेन देयर कल्चरल लाइफ। भारतीय माने तांको सांस्कृतिक जीवन को धरोहर को परिपुष्ट करि परिबे नाही जदि जलर उत्स सीमित होइजो। एवं यही जलकैंद्रिक संस्कृति परवर्ती समय जेतेबेले मुसलमान माने आरबिक माने सुफी माने एवं इंग्रेज माने मोगल तुगलक ये सबू विदेशी राज्य आम देशर धन संपत्ति रे आकृष्ट होई जेतेबेले भारत आसिले आम संस्कृति रे मिश्र संस्कृति अर्थात मिश्रित प्रभाव अनुभूत होला। तेणु आमर भाषा आमर साहित्य आमर दर्शन आमर चित्रकला सबुकिछि विदेशी संस्कृति एवं आर्य संस्कृतिर मिश्रण रूपे प्रतिफलित है। किंतु भारतर सभ्यता एवं संस्कृतिर एक महनीयता जे भारतीय माने समस्त को आदरी नियंती विरोध करिवार लक्षण भारत आमर प्राचीन संस्कृति आज पर्यंत मध्य नाही। रोहिंग्या शरणार्थी आसंतु बांग्लादेशी आसंतु जी भी आसंतु भारत में प्रतिवाद होउनी अन्य देश में प्रतिवाद होउची। तार कारण होउची आम संस्कृति रे आमे प्राचीन कालरू बुद्धं शरणं गच्छामि शांतिर दूत महात्मा गांधी विवेकानंद जो माने भी आमर महापुरुष अछंती समस्ते शांतिर प्रतीक समस्ते समस्त को आदरी नियंती काहाकू विरोध करंती नाही एवं आम संस्कृति अतिथि देवो भव यही चिंताधारा विश्वास करे। एथिपई आम संस्कृति रे कौन हैला ना आमे बाक स्वाधीनता संपूर्ण समस्त को प्रदान कले। तेणु जो आर्य मैंने आसिले सेमानकर स्वाधीन भाव में मत उपस्थापन कले। जो विदेशी लोक मैंने आसिले सुफी साधु सन्यासी माने मुस्लिम माने इंग्रेज माने समस्त को स्वाधीनता प्रदान करागला। एवं भारत रे भारतीय लोक मानक पई गोटे टैग लाइन हे गला दैट आर्गुमेंटेटिव इंडियंस अर्थात भारतीय माने सब क्षेत्र रे जुक्ति करबाकू तर्क करबाकू श्रद्धा करती। यह भारतीय संस्कृतिर एक महनीयता जे भारतर लोक माने समस्ते विद्वान चिंताशील एवं प्रति कथारे से जुक्ति तर्क करने को पसंद करती। एमिति सो मोटो सबु कथा को ग्रहण करती नाही। यह आम भारतीयतार एक महनत्व आम संस्कृतिर एक विशेषत्व। एवं जेतेबेले परवर्ती वैदिक जुगरे ब्राह्मणवादर प्रसार पर पितृला पूजार प्रसार हैला। आम देश में शैव पूजा शक्ति पूजा आरंभ हैला। तेणु शैव पीठ एवं शक्तिपीठ भारतीय संस्कृतिर एक अविच्छेद्य अंग हेले। आपण माने भी समस्ते जानिथिबे भारत रे जेते लोक बसवास करूचंती सेतिरु पाखापाखी 70% लोक शिव आराधना करिथान एवं 15% लोक विष्णु आराधना करिथांती। शिव आराधना परे दुर्गा बा देवी आराधना एवं हनुमान को पूजा बेसी संख्यार लोक करिथांती। किंतु विष्णु पूजार परंपरा जेतेबेले आरंभ हला शक्ति पूजा परे 4 धामर प्रतिष्ठा हला। तेणु जो 4 धाम आम देश में अच्छी आम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिर एक अविच्छेद्य अंग अच्छी। शक्ति पूजा परे देवी आराधना परे विष्णु पूजार उपासना आरंभ हला एवं वैष्णव धर्मी माने भारतर 4 दिगरे 4टी विष्णु पीठ प्रतिष्ठा कले जहाँ को आम 4 धाम कहूचे। जहाँ सेठी जो धर्म दर्शन प्रथा परंपरा ताहा मध्य भारतीय संस्कृतिर एक अविच्छेद्य अंग होइकी रहिला। एहा छड़ा आमे जदि भारतीय संस्कृति विषय रे आलोचना करिबा ताले वेदरू आलोचना करि परिबा। जो वेद रे भारतीय संस्कृति रे जो वेद कहूची लोका समस्ता सुखिन भवन्तु, उपनिषद कहूची वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समग्र पृथ्वी होची गोटे परिवार एवं आमे होचु तार सदस्य। एवं व्यासदेव तो महाभारत रे लेखिले परोपकार स्वर्गाय पापाय परपीडनम। एवं सही चिंताधारा रे भारतीय संस्कृति कहूची जे आमे निजको उत्सर्ग करी परर जीवन रे खुशी आनिबा पई आनंद आनिबा पई आमे निजको समर्पित करिथाउ। एथिरे आमे आनंद लाभ करिथाउ कारण आम संस्कृति रे पितृमातृ पूजा हुए। तेणु एथिपई कहा जाउची पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रियंता प्रियंता प्रेम प्रियंती सर्वदेवता। माँ को मध्य कहा जाउची जननी जन्मभूमि से सर्वादपि गरीयपि। ये होची भारतीय संस्कृति। एवं आम देश रे जो संस्कृति अच्छी ताहा एकतार आधार ताहा मानववादर आधार
ତାହା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଆଧାର ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ନ କରାଯାଇ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ପରିବେଶ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ଉପାସନା କରିଥିଲେ? ଯେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ବୃକ୍ଷରାଜି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁକୂଳ ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅନ୍ଧକାର, ଏ କଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କି ଜୀବେଦୟା ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପରିଚିତ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ୍ୟାଗର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ କୋଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ମହାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରାକାଷ୍ଠା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଜଗତାୟନ ପରେ ଏ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କେତେକ ସ୍ଖଳନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ, ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତ ହେଉଛି ଦେବଭୂମି, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ଦାୟାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନେ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଜୟଗାନ କରିବେ, ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟତାର ପରିଚୟ ନେଇ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପାଠଚକ୍ରମାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମାନବବାଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ବିରାମ ନେଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିରବତାର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ କହୁଥିଲେ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ଭକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଛି, ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ କଥା ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରିବାର ଥିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। କେହି କିଛି ପଚାରିବେନି? ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ମହାନ, ଯାହା ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଅବତାରଣା କଲେ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ମହାନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଭୈରଭାବ ଆସୁଛି? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ। ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ହଉଛି?
ଜାଣିବା ଚାହିଁବି ମିତ୍ର ମହୋଦୟ ଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରକରଣରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଏ ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝୁଛି ଆଉ କେମିତି ଫେରିବି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିନା। ରହ ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, କି କଲ୍ ହଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତ ଶୁଭୁଛି, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଟି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ତାର କାରଣ ଆପାତତଃ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ତା ଛଡା ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହା ଯୋଉଠି ବି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଯଦି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଉମାନେ ସେଠି ସଭ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି। ଏଠି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ କାହିଁକି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନେ। ଆମର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ କାମ ନ କରିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଏହା ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସୂଚନା ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ସଂଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବରଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାଖାର 52ତମ ଆଭାସୀ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଉଦ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୋଲୋଜି ଥିଲା, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଥିଲା, ହେରିଟେଜ ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଚାପ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତିନିଟାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲୁ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା କରିପାରିନାହୁଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏକଦା ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ଏବେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର ନଥିଲେ ବେଦକୁ ଆଉ ଥରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ହଉ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଦେଇ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି,
से प्रांजल भाव में बुझेले से गोटे चमत्कार कथा कहले एबे आमर जन विदेशी गवेषक आमर सेल आटम संपर्क में जहाँ कहते अनादि काल वेद वेदांतर कथा कहुई आम कथार लोक कथार आम कहूँ जे गोटे लोक जे तो 98 पुरुष उजाड़ी देवी आम 98 पुरुष पर्यंत आमर ये जीन बा आणविक बा आटमिक कथा आप कहले सेल कथा कहले एबे भी अच्छी यहीटा भारतीय गवेषक माने बहु आगुरी कहते आमर से गवेषणात्मक व्यवस्थाटी एक विदेशी शासन निपीड़न भितर आम भूलीगले एवं आमको आउ जड़े विदेशी मैक्समुलर से कथा चेतईगले आप जानते 5000 वर्ष तले यदि महाभारत और रामायण कथा आम कह 7000 वर्षर कथा हुए तो अनेक गवेषक कहते एक कहानी कथा किंवदंतीर कथा आम से निर्यास पाइनु कहीं आम ज्ञान से पर्यंत परिस्फुट से महाभारत गीता को आम अध्ययन करवा जहाँ आप कहीगले गीता ही कहुई या आत्मा अविनश्य एवं देह को देह से परिवर्तन करे तेणुक मुझे स्थान को जावाक चाहे ना भारतीय सभ्यता गोटे समय परीक्षा निरीक्षा हो जाए अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण होती आज समग्र विश्व में भारतीय सभ्यता हूँ अनन्य आप जहाँ कहूँ कहीं भारतर जो सृष्टि है आप जहाँ कहते ये भारत वर्षर जो भौगोलिक स्थिति ताहा गोंडवाना लैंड स्थलभूमि टेथिस उपसागर हिमालय को नहीं जो सभ्यता गढ़ी उठिला आपण कथा प्रसंग में कहले जे मेसोपोटामिया से आसिले आर्य माने हिंदू को फाइबर गिरिपथ दे गवेषणार अपेक्षा रखे कारण ये आमको कहगला आम तो इतिहास देखले भारत वर्षर ऐतिहासिक माने वेद वेदांत पर इतिहास भूलीगले आमको इतिहास जहाँ कहगला आम परवर्ती अवस्था कहले एवं गवेषणा हो ये जो आर्य माने भारतर मूल बासिंदा हुए तो जियोग्राफिकाली आंथ्रोपोलॉजिकली आप पारती जे दक्षिण भारत और उत्तर भारत भितर जो फरक रही जो जगन्नाथ धाम आमर कहूँ ये आमर 3 प्रकार मनीष आम देखुचे आम आंथ्रोपोलॉजिकली स्टडी करवा देखा ये आमको जो कहगला से आसिले आप गोटे बड़ कथा कहते जो पंचदेवतार कथा कहगला जो धर्मीय युद्ध आरंभ होगा भारत वर्ष भर धर्मधारा को नहीं आरंभ होगा आप मन रखु हिंदू एक धर्म नुहे ता एक सभ्यता एवं बहु धर्मधारा संपर्क आप बौद्ध संपर्क जैन संपर्क वैष्णव धर्म संपर्क ये धर्मधारा जो अत्यंत कलुषित होगा राजा माने निजे माने सब धर्मर पृष्ठपोषक कले से समय यही धर्म भारतीय धर्मधारार क्षय घटला और शंकराचार्य आसिले से धर्मयुद्ध गोटे संधि है आप जो गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर कथा कहते ये 2 प्रकार दक्षिण भारतर 3टी देवता को निगला उत्तर भारतर 2टी देवता को निगला उत्तर भारत लोक मैंने पारिवेशिक व्यवस्था भितर जियोग्राफिकल व्यवस्था भितर से बुद्धि प्रखर है दक्षिण भारत जो मैंने रहिले से प्रकृति पूजा करुले आप जो गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर से तथा ए 2टी को आम आर्य देवता बोली ग्रहण करूँ उत्तर भारत देवता जड़े होती नारायण जड़े होती सूर्य आउ जो 3टी देवता है से 3टी देवता को आम कहूँ जे से द्राविड़ देवता एवं जो सम्मिश्रण है ये पंचदेवतार कथा कहगला सत्यपेर पूजा बहुत पछरे आसला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी मुझे साड़क जावाक चाहे ना जहाँ आप चमत्कार भाव विभिन्न कथा उपस्थापन कर भक्ति संपर्क में आप बहुत चमत्कार कथा कहते वर्णना है नवदा भक्तिर कथा कहते उदाहरण देते साक्ष्य भक्तिर श्रवण भक्तिर सब कथा आप कहते नवदा भक्ति कथा आप चमत्कार आलोचनाटी कर शक्तिर कथा आप जहाँ कहले जे शक्तिर कथा बहु पूर्वर आमर वर्णित रही जहाँ आप कहले बर्तमान जो आधुनिक जुगे बिग बैंग कथा कहले जो डीएनए कथा कहले तो बर्तमान निश्चित भाव गवेषणार उत्पत्ति जना पड़ुची जे मातृशक्ति प्रथम ही मातृशक्ति की मातृवंदना एपर्यंत चली आमर जिते भक्ति साहित्य को आप पढ़े भक्ति तत्व को देखिए आपणकर जो देवीपीठ मानकर कथा कहगला आप जो 52टी कथा कहले जो सतींकर शरीर खंड विखंडित होकर पड़ी था शिवंकर जो दक्ष यज्ञ कथा कहले तेणु समग्र पृथ्वी उपर पड़ी
एवं कौड़ी जीवा क्षेत्र होती कौड़ी आपण विभिन्न क्षेत्र होती एवं से शक्तिपीठ गुड़िक अच्छे ओडिशा जो आपण अष्ट दुर्गा कथा कहले विमलाठू आरंभ कर चतुर्गंगा पर्यंत ताहा हूँ कथा प्रकृत में मातृशक्ति जो शक्तिर कथा कहगला एवं परवर्ती समय धर्मधारा शैव शक्तिर कथा कहगला तापर वितर्कर गवेषणा अपेक्षा रखे जे शैव पीठ गुड़िक जहाँ एकदा बौद्ध दैत्य थिला बेली अनेक गवेषक कहते आम छाड़ को जीवा ना आम जैन धर्म बौद्ध धर्म आड़ को जीवा ना जहाँ से भक्ति संपर्क में आप चमत्कार कथा कहते एवं संस्कृति संपर्क में आप जहाँ कहले जे संस्कृति गोटे धारा प्रत्येक सभ्यतार मूलमंत्र हूँ तार संस्कृति सभ्यता ही संस्कृति तैयारी करे ये कथा एमती एपण आपन जदि अष्टादश पुराण अध्ययन करेंगे वेद वेदांत अध्ययन करेंगे आस्ते आस्ते किपरि भाव में आम रिफर्मेटिव ही आस आस्ते आस्ते सभ्यता केते प्रज्वलित है क्रम संस्कृति प्रज्वलित है एवं आमे ताकू संरक्षण करने बेले बेले विदेशी शासन और अख्तियार भितर आमर संस्कृति भितर किसी किसी अपमिश्रण घटीला ये जो अपमिश्रण घटीला जहाँफल एवं आपण को से जुग प्रश्न कले जन आमर प्रश्नकर्ता ये हिंदू धर्म उपर एवं आक्रमण होची कहीं ये कथा केतबेले कहगला ना जितेबले हजार हजार वर्ष धरी भारतीय सभ्यता उपरे भारत स्वर्णप्रसु भारत उपरे विदेशी मानकर लोलुप दृष्टि पड़ा एवं परवर्ती समय आम भितर एकता संगति धर्मधारा विविधरे नथिबारु आमे हारीगले एवं जोटा द्वितीय तिरोरी युद्ध पर आमर भारतवर्ष स्वाधीनतार सूर्य अस्तमित हो गला एवं ता परवर्ती अवस्था विभिन्न संप्रदाय भितर आमर जहाँ लगी एवं से संस्कृति वर्तमान तापरे आपण देखुन अनुप्रवेश अनेक संस्कृतिर कथा एवं जो 200 वर्ष विदेशी शासन रहा से माने आमर संस्कृति की पूरा भाव में माने नष्ट करदेवा उद्यम कले एवं जहाँफल आम भूली जाइए आज आम जो मैकेल शिक्षा नीतिर आम समस्ते आप अच्छी आम से धारे रहीगले तेणु बर्तमान समय आसी ये संपर्क युवपीढ़ी की आमर इतिहास भूगोल ऐतिह्य ये संपर्क सचेतन करने आपण मैंने उद्यम करूँ आपण भाई विज्ञ लोक उद्यम करूँ आम लोक संसद उद्यम करुच्ची बारांतर आम बसवा विभिन्न आलोचना करवा एवं किपरि भाव में युव शक्ति जो आ प्रश्न आम कर तो जन युवक प्रश्न कले हिंदू धर्म उपर कहीं आक्रमण हो आम यथार्थ उत्तर देवा जे कहीं कौन कौ प्रक्रियाटी घटीला मु इतिहास स्वाधीनता संग्राम को जावाक चाहे ना एवं कहीं भारत वर्ष सांप्रदायिक विवाद अच्छी मोगल साम्राज्य भितर यहाँ नाला हिंदू साम्राज्य भितर यहाँ नाला कहीं अच्छी तार बारांतर आलोचना करवा तेणु आज से परिसर ना तेणु ये कहबी आपंकर आज जो मार्मिक अभिव्यक्ति रही डेलीवरेसन आपड़ देले आपन अशेष अशेष अभिनंदन जनाऊँगी धन्यवाद जनाई मोर समाप्त टिप्पणी शेष कर माननीय सभापति महोदय को आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची से संक्षिप्त टिप्पणी खूब सुंदर भाव में उपस्थापन करते आम गहन अच्छा आमर कोषाध्यक्ष आमर कोषाध्यक्ष श्रीजुक्त अवनीकांत महाराणा महोदय मुझे अनुरोध करुच्ची से धन्यवाद भाग नहीं बुद्धिजीवी महेंद्र सर ये जो विषय आलोचना थी विषय आलोचना से आलोचना किसी फाइल आलोचना भाग नहीं मूल्यवान समय दे आलोचना भाग नहीं शुणी आलोचक आलोचकों को बहुत मूल्य समय दे बहुमूल्य समय दे धन्यवाद अवनीकांत महाराणा महोदय एबे शांति पाठ और ओंकार मंत्र गान हम गहन अच्छा श्रीमती सौभाग्य मंजरी सर
हेलो। सर प्रियतमा दीदी शांति पाठ करदेवे। प्रियतमा मैडम को अनुरोध कर शांति पाठ समस्त को शांति पाठ सतोमा सतोमयो तमसोमा ज्योतिर्मयोर्मृतगमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जगन्नाथ।